Good morning guys, naata sa Imtag Cebu Unity. Ato i-flex ilang engine room guys. Engine room. Kaning video guys, wala mo promote sa makadaot sa atong kumpanya guys. Atong i-promote ang ilang trabaho guys. Nanindot kay sila agi guys. Tanawan ng pintal guys oh. Mubanda kong suga guys tungod sa kasinaw guys. Sa ilang engine room. Oy, Boss Reynaldo, so sorry ato nang kaubanan sa trabaho mo naglimpyo ka dito mo nag-maintenance dire. Sad sila ni Alex Loloy Liagono. Tag 27 years na sila in service guys. Transfer micro do ni guys gikan sa Cebu Dream to Cebu Unity. Nawa sa big pipe nila able. Sige sounding. Tara ilang garbage nila. Puti yun yung ha. Inatimado kay nila guys. Yung sa kasino ilang unit. So sa ilang control room. Oy natong amigo Ris Carlo ria. Oh, dara si Boss Loloy Liagono, Alex, si Sir Joel Estrada. Muna ilang control room guys ha. Na sila dire guys. Pabugnaw. Ingon sila guys. Way trabaho ko nung guys. Nawa ng trabaho na mo diya. Tanawa ng agi na mo diya. Kanino ka na. Sinaw kayo na. Nawa lang ninyo. Oh, sinaw kayo. Sa man pagwapuhay ni tagbo to pagwapuhay kuro. Pili na mo. Wow. Salamat sa pag-watch nyo guys. Thank you for watching guys.